1-0. Team Cebu City versus Team Dumanhog. Servisyo Santoy para 2-0 na 2-0. Lapangan Team Cebu City. Serve by Santoy again. Servisyo Santoy. Receive. Jobert. Wala good item. 3-0. Line. Up next, magsugod na itong 3-0 na ha. 3-0. Kini para 4. Raymond. Gibunalan, sagang pa. Out ball ang tirang Santoy. When you say sa linya. Natin mga barangay tao, manok-nok tail. 3-0 kini. Ono na. 3-0. Okay ni para daw servisyo Nonel. Agay Nonel, milamba Saudi Santoy. Out ball lang tubag ni Santoy mga kaibigan. 2-3 na ang atong score sa ato ang decision game 3 sa atong taparay. Jobert gipikhan ni Beverly. Pakabalik si Beverly. Wana, igo na sa tirang Jason. 2-3 kini para 4. Gilayatan Dudong Raymond. Agay tukmo ni Dudong Raymond. Kuha ni Santoy. Nonil. Grabe sakit. Placing ni Nonil duta pagkatiraha Yes, 2-3 kini para iguales. Kuha pa. Wala, nice defense sa Team Cebu City. Gilatos ni Nonel. Hubag ang lubot sa Team Cebu City. 3 iguales na, 3 iguales. Okay din para 4. Raymond. Agay, tuara gikab-kab ni Nonel. Tok mo di Santoy, sao lagi apong Raymond. Hibat na depensa diri, awana. Butas na. Iguales 3. Time out muna. Okay, back to the ball game. Iguales 3 kini para 4 servisyo Jason sagang pa ni Raymond. 2-shot combination ni Raymond. Wala. Out ball ang Team Cebu City. Side out ta. Kini para 4 para Labaw. Raymond. Out ball, over na bakod. Overcook ang tira. Iguales 3 kaibigan ng atong score. Iguales 3. Servisyo Santoy. Orly, wanang mikamang na, nanikop na. Tuara. Kinamangay na. Allah kaniha. Bibi Orly tuara, nanganto ang tira, kuha pa ni Santoy. Pictos ni Nonel. Counter patay ni Jobert. Makuha ni Raymond. 4-3 ang atong score. 1 point lead sa Team Cebu City kini para 5 servisyo Santoy. Orly. Nonel overhead. Gipikhan ni Santoy, gilayatan. Giumpukan ni Raymond. South pass kalaban. Pokot na, pokot. 4-3. Bola sa Team Dumanhog. Kini para iguales servisyo Nonel. Girak-rakan ni Jason ni Orly. Ay, ito nag-count ni Raymond. Ito nag-bunal-bunala na sa Team Cebu City. Grabe, oy. Grabe, amang tasas mga tirang Idol Jobert, oy. 4-3 ang atong score kini para 5 servisyo Jobert. Over na bakod ang tiran ni Bibi Orly. 5-3 na. 2 point lead sa Team Cebu City. Kini para 6 servisyo Jobert. Nonel. Out ball again. 6-3. Change court. Gilubong og 3 ka puntos ang Team Dumanhog.
Okay na serbisyo Jobert Marcinas Marcinas. para City. Good receive. Shantoy. Gibumbahan. Fire in the hole! Fire in the hole! Giba si Jobert. Size 3. 3-point lead sa team Cebu City. By Arlet Bebe, the pride of Serbisyo Baby Orle. Para Lobo. Gipik ang Baby Orle. Kuha pa. Gibahugan ni Nunez. Gipon ang Rimon. Gikulata mayo ang team Cebu City pero nasagang pa kaibigan. Nice defense sa team Cebu City. Size 3. Kini para City, serbisyo Jason Nonel to Jobert. Tara, sagang pa ay. Anemic ang timbre ni Shantoy. Side out. 3 in favor of Team Cebu City or Team Jobert. Serve by Sukaire. Serbisyo Raymond para 4. Counter attack, Pictos. Ay, Tora, kuha pa. Orly stopping, nice shot. 4 size na. Orly lang sa kalang. 4 size. Kani. 2-point lead na lang sa team Cebu City. Jason Agay. Running score for game 5 size. 1-point lead. Team Cebu City. 5 size. Kini para igualis na. Serbisyo Dodong Raymond. Stopper ni Shantoy. Good item. Shantoy makagat. Ngigang Shantoy ay nabasa ang serbisyo ni Dodong Raymond Sukaire. The Drunken Master. Tony. Okay na serbisyo Shantoy. Lobo giatag ni Orle. Gilapdosan ni Jason. Defense. Shantoy mibahog. Overhead shot. Away. Kapit mabot sa blocker. City 5. Serve by Shantoy. Bad receive by Orle. Running score for game 3 decision. 7-5 na. 8-5 na. 8-5. Serbisyo Shantoy. Para 9. Score again. Serve Shantoy. Serbisyo Shantoy. Shantoy again. Agay. Hello. Pumasok ang tira ni The Drunken Master Raymond Sukaire. Pharmacy. Serve by Amatna. Serbisyo Nonel. Labay na. Running score for game 3 decision 69. Size 9. Jason Lobo. Gipi ka bibirli. Jason again. Sagang gyapon no. Lagi kabkab ni Rimon. Wa kabot, wa kadating ang tira. Serve by Jobert. Serbisyo Jobert. Noy Saisa para G's ang team Cebu City. Pictos Sablay. Win. G-size. Score for game 3 decision. G-size. Serve Jobert. Serbisyo Jobert. G-size na G-size in favor of team Cebu City. Save the ball by Nunel. Shantoy 360 shot. Gibundakan ni Dodong Rimon. Outball lang tubag ni Shantoy. Pastada ni Unom Tulo. Musay out puntos Tulo. Unom dire, Tulo dire. Score G-size. Serve Orle Bibi. Serbisyo Bibi Orle. Bad receive Ato, tingkuhan kay mo, Bibi. Pastada ni 5 Tulo. 5 boundary Tulo dire. Serve by Orle again. Para 8. G-City na. Inside. Okay. Pura na gusto yung labawan niya. 8 G's sa 8 G's. Tulog ka tatay diri, upat diri. Acknowledge na to ang messenger sa to. Champion gapon ng team. 8 G's. Kini para 9. Shantoy. Overhead. Shantoy again. Dudong Raymond Sukaire. Milambos. Shantoy. Hala. Side out. Ilantan gapon pero nayon
My friend, muklim sayang 5,000 karong adlaw. Sir, by Jason. Okay na para 11. 8-10 ang ato score. Pabor sa team Cebu City. 11 na, for the win na, para daog na. Para daog na ang team Dobanog. Para daog. Santoy. To Raymond. Ala, Jobert. Jobert ang Santoy. Kombinasyon, tuara. Gilambahan ni Jason. Saul pa. Ay, tira bibiyote, sabit. May daog ang team Cebu City sa decision. Sa score nga 12-8. Nakaliabo, bola.